अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और मैं हूं ख्वाजा मोतिया रहमान। आज मैं मौजूद हूं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के I-14 कैंपस के अंदर। यहां पे रिम्स डिपार्टमेंट की तरफ से BS डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले था, जिसके अंदर बच्चों ने अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनका इजहार किया। उन्होंने अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनको शोकेस किया। इस इवेंट के अंदर जो गेस्ट आए, जो विज़िटर्स आए एंड जो यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से लोग आए, उन्होंने बच्चों की एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया और बच्चों को मज़ीद बताया वो किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को ऑफ़र्स भी हुई कि वो आएँ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब करें। तो इसी के साथ साथ चलते हैं जो इंटरव्यूज़ की जानिब और बच्चों के ओपिनियंस जानने की कोशिश करते हैं। मीडिया साइंस के तलबा और तालिबात ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो इस बात का इजहार है कि हमारे शोबे का रुझान महज नज़री मालूमात पर नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि वो अपने फ़नकारों को मुआशरे के साथ वाबस्ता करें, इरफ़ा की अक़दार के साथ वाबस्ता करें और जो भी वो बना रहे हैं उसमें उनकी फ़िक्र का एक अक्स पाया जाए। इस लिहाज से जो चीज़ें मैंने देखी हैं उनमें बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया गया है मीडियम का, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अभी मज़ीद ज़रूरत है रफ़ा की अक़दार को उसमें समोने की। जब तक अक़दार नहीं समोई जाएंगी उस वक्त तक आपकी पहचान नहीं हो सकती। अगर एक कार या एक बाइसिकल आपने बनाई है धागों से तो ये तो कोई बना सकता है, लेकिन उस कार या बाइसिकल का वो इस्तेमाल जो लोगों के फ़ायदे के लिए है वो बताएगा कि ये मुख्तलिफ़ है। और जब तक उसकी अफादियत और उसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के साथ नहीं होगा वो एक बेजान चीज़ है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी जो भी तख्लीक़ात हों उनमें न सिर्फ ख़ुद ज़िंदगी हो बल्कि ज़िंदगी पैदा करने वाली हों, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ उनमें ये सलाहियत है कि उस काम को कर सकते हैं। BS डिज़ाइन है हमारा मीडिया का जो प्रोग्राम, उसके बच्चों की एक एक्टिविटी थी और मुझे बड़ी खुशी है कि ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने इसका इफ्तिताह किया है और वो बच्चों के काम से बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं और बड़े मुतमिन भी हुए हैं और मुस्तकबिल के लिए उन्होंने वाज़ेह हिदायत भी दी हैं। तो हमारे बच्चों से हम बुनियादी तौर पर यही उम्मीद रखते हैं कि वो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो मिशन है, रिफ़ा यूनिवर्सिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो उनके फ़नपारों से भी ज़ाहिर होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जिस तरह पायरोग्राफी है, स्ट्रिंग आर्ट है, कैलीग्राफी है, उसके थ्रू अपनी तौर पे कोशिश तो बहुत की, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये मज़ीद निखारेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इंडस्ट्री से भी सुबह आज लोग आए हुए थे और उन्होंने बच्चों के काम को बड़ा पसंद किया और बच्चों को ऑफ़र की कि आप हमारे पास आएँ जॉब्स के लिए या अपनी इन पेंटिंग्स के लिए या इस काम के लिए। तो ये उन बच्चों के लिए भी एक नए मौक़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा कामयाब इवेंट था और इसके लिए मैं डिज़ाइन के जितने भी ये क्लास थी बच्चों की, रिम्स की पूरी जो फैकल्टी है उसका, इंतज़ामिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बड़ा कामयाब इवेंट हुआ है। और आपका भी शुक्रिया कि आपने इसको भरपूर कवर किया। ये मेरे आज स्टूडेंट्स का डिस्प्ले है बेसिकली ऑफ रिजन आर्ट, स्ट्रिंग आर्ट एंड पायरोग्राफी। और मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस काम को करने के लिए एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। Today we are displaying our work, what we have done in this semester, and we're glad our university have finally set up something for our degree as well. एंड आई होप कि आगे भी इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इसी तरह के इवेंट्स, इसी तरह डिस्प्लेज, इसी तरह एग्जीबिशंस हमारी कराते रहें, ताकि हमारा जो आर्ट है, हमारा जो स्किल है वो एटलीस्ट इस यूनिवर्सिटी को पता चल सके कि रिम्स के अंदर एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है विच आर दैट मच कैपेबल ऑफ डूइंग दिस मच थिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले आज से 2 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं हम लोग और हमारा ऐसा कोई डिस्प्ले नहीं हुआ, क्लासेस में हुआ लेकिन ऐसे आउटडोर नहीं हुआ। और मैम फातिमा अहमद की वजह से आज हमें चांस मिला है कि हम अपना काम आर्ट वर्क जो है वो हम डिस्प्ले कर सकें और इसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। लोग
بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں اور ہم سے کافی انفارمیشن لے رہے ہیں اور ہماری کچھ چیزوں کا جو ہے وہ سیل آؤٹ بھی ہو رہی ہیں. تو وی آر سو ہیپی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آگے بھی ایسے ہی کام ڈسپلے ہوتا رہے تاکہ ہم اور زیادہ موٹیویٹ ہوں. پہلے بھی ہم کافی اس طرح کے پروجیکٹس کرتے ہیں لیکن اس طرح ڈسپلے ہونا ڈیزائن اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کیونکہ بچے اپنا کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے اچھا کرتے ہیں, کچھ برا کرتے ہیں. تو جو اچھا کرتے ہیں ان کو جب اپریسیشن ملتی ہے تو وہ اس کو مزید امپروو کرتے ہیں, اور جو کسی طریقے سے اچھا نہیں کر پاتے ان کو بھی ایک طرح کی موٹیویشن ملتی ہے کہ آئندہ ان کا اس طرح ڈسپلے ہوگا تو وہ زیادہ بہتر کام کریں گے. تو اس لحاظ سے یہ کافی ہمارے لیے اچھی چیز تھی ڈیزائن اسٹوڈنٹس کے لیے. آئی ایم ریئلی امیزڈ ٹو سی کہ بچوں کا کام اتنا کریٹیو اور اتنا اچھا ہے کہ آئی ایم لائک سو امپریسڈ. جب بھی میں کسی لڑکوں کو اسپیسیفکلی دیکھتی ہوں اتنا باریکی میں جا کے کام کرتے ہوئے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی دے آر ناٹ یوز ٹو بی لائک دس کہ آپ اتنا باریکی میں جا کے کام کریں. بٹ یہاں پہ آ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ کتنا اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسپلے کیا ہے, کتنی محنت کر کے انہوں نے اپنے پروجیکٹس کیے ہیں, اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ ٹو سی آل دا ورک دیٹ اسٹوڈنٹس ہیو ڈن. I have been part of RIFA since like 4 years and I have seen work of thousands of students, but this time this work is beyond my imaginations. So it's very good to see and all credit goes to their instructor and students as well because they worked really hard and hats off to their instructor. بچوں کے کریج دیکھ کے اور بچوں کا ورک دیکھ کے بہت اچھا لگا. پہلے یہاں پہ بی ایس میڈیا میں ایسے نہیں ہوتا تھا, ڈسپلیز نہیں ہوتے تھے, اور اب جو ہے وہ بہت اچھا ہے. گرلس کا کام بہت اچھا ہے, بوائز ایز ویل, بوائز کا کام بہت اچھا ہے. ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ بوائز جو ہیں وہ اتنا ورک ہارڈ نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ بوائز کا کام بھی بہت 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 اچھا ہے. ہم جیسے لوگوں کو شاید خاص نہیں پتہ لیکن بہت بہترین ہے, یعنی ایک نئے بندے کو وہ ایک بہت بہترین لگتی ہے چیز اور دل کو وہ بھاتی ہے. خصوصاً آپ نے کہیں پیش کرنا ہے اپنے گھر کے اندر یا کہیں آفس میں, یہ ایسی چیز آپ کو اس کو پیش کر سکتے ہیں, اس کو اپنے ایز اے پریزنٹیشن اپنے وال پہ اس کو لگا سکتے ہیں. یہ اور ایز اے اسٹوڈنٹ یہ یونیورسٹی رفا کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہترین اچیومنٹ ہے اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹ کو ابھارنے کے لیے کہ ایسے وہ پروجیکٹ کر سکیں, اپنے آرٹ کو آگے پیش کر سکیں. ہمارا جو کام ہے ہمیں مطلب کافی عرصے میں اب جا کر سمجھ آیا کہ ہمارے کام کو ویلیو دی جا رہی ہے. ہم لوگ تقریباً 2.5 سال سے کام کر رہے تھے اور اب جا کے ہماری ٹیچر ہیں میم فاطمہ احمد, انہوں نے اس کام کو پروموٹ کیا ہے کہ انہوں نے HOD اور وائس چانسلر تک کو کہا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے کام کو دیکھیں اور ہمیں اس سے انسپائریشن اور موٹیویشن ملے, ایک دوسرے کا کام دیکھ کر بھی انسپائر ہوں اور اس وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملے کہ ہمارے کام کو ویلیو دی جا رہی ہے. میں جو کام کیا وہ اسٹرنگ آرٹ سے ایک یہ پیس ہو گیا, اور سیکنڈ ریزن آرٹ ایک میں نے بنائی ہے یہ. اس کے بعد پائروگرافی ہے. پائروگرافی میں جو ہے ہم نے گٹار بنایا ہے جو ہم یہ سولڈرنگ آئرن کی مدد سے اس کو ہم ڈاٹ کی مدد سے بناتے ہیں. ہم جو آرٹسٹ ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ایک چیز جو ویلیو کرتی ہے دیٹ از کہ لوگوں کا پرسپیکٹیو کیا ہے, لوگ ہمارے آرٹ ورک کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیا ریویوز ہیں. سو بیسیکلی یہ جو ایک ایونٹ آرگنائز ہوا ہے, ہم بینگ ڈیزائنرز بہت زیادہ خوش بھی ہیں اور سیٹسفائیڈ بھی ہیں کیونکہ اس کی مدد سے ہم یہ جان پا رہے ہیں کہ جو ہماری آڈینس ہے جو ہمارے ویورز ہیں وہ ہمارے آرٹ ورک کو لے کے کیا ریویوز رکھتے ہیں, اور اس کی مدد سے, اس فیڈ بیک کی مدد سے ہم اپنے کام کو اور بہتر کر پائیں گے. آپ دیکھ اور سن رہے تھے رفا FM 102.2 اور میں آپ کے لیے آج بچوں کے انٹرویوز اور اسپیسیفکلی جو یہاں پہ BS ڈیزائن کے پروجیکٹس تھے ان بچوں کے ویوز جو گیسٹ آئے تھے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی سر VC ڈاکٹر انیس احمد صاحب کا جو بچوں کے بارے میں اور ان کے پروجیکٹس کے بارے میں خیال تھا وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی. میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ بچے ہیں یہ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے, اس سے بھی مزید اچھی چیزیں بنائیں گے, بہتر چیزیں بنائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور دن. تب تک کے لیے سنتے اور دیکھتے رہیں رفا FM 102.2. اللہ نگہبان.